Hi guys, for today's video, mas-celebrate kami guys. Wow. Mangod ko guys, so gapa, kito. Makadugili kami sa isolan ko sa Carlitos. Naguna sanda guys, then naguna kami, dusog-gusog, do raptor, gid ka kusog guys. Nagets nyo man ng ngambal ko? Kaya ko galibo-gulo ko ay nalang madam. Mambakala na si madam sang cake guys. Try na mo ng cake ka Carlitos guys. Bagsianan guys, gusto niya ako niya buli. Ano naman daw ang problema taan? Nasuggest lang kuya. Oo, di ka daw niya matuyan. Matuman. Ari naman ta sa pretla guys. Dang kayuhan yung versober. Guys, nanawad yung outfit ni madam guys. Outfit. Kuruya, timo madam. Babay-abay naman kadala si madam isang cake guys. Melos ko anay bag ko. Wala nga sa remihay ta. Maningita na ikaw isang table guys. Picture na si madam yung guys kadali lang Bawa rin nag-order na si madam Anan. Abi naman kurta na si Christine guys. Why na siya kurta guys? So guys, ari nang pizza naman guys. So yummy guys. Wow. Wow, grabe. Kita na ang order ni Books Oak guys. Cheryl Pamplona, decision ka lang. Mantay mo lang gida, hindi mo maubos ang order mo Joke lang guys, parang ko lang na si Tachi guys. Guna na kaming kanaog guys, kay si Bukbuk guys nang mauwi na. Congrats kuya kagati bambam. Dam, ano sulod sang puyo-puyo mo dam. Samtang gaulat ko sa sagwa guys, gina-picture ko ni mama guys. Wow. Naisip ko guys ba, dapat timigawan ko si Tachi Permi. Kay man, may afam naman na si Tachi guys. Secret lang na guys Muli na kami guys. Kulooy naman si Bukbuk ka sa lugar. Thank you for watching guys. Bye bye guys.